السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ne pas déranger. Bouton. صديقاتنا Désactiver. أصدقائنا Action متابعي قناة disponible. الحسن تقنية، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون في سلسلة الآيفون، وغنتحدثوا فيه Réglage. على واحد العملية اللي هي تيحب مجموعة من الأشخاص أنهم يديروها على الهاتف ديالهم، اللي هي الفيغوياج بواسطة الكود. الآن احنا ما غاديش نستعملوا فقط الكود، غادي نستعملوا الوجه ديالنا باش اننا يعني نحلوا القفل ديال الشاشه. هذه العمليه تتسمى فيس اي دي. اذا باش نقوموا بها نمشيو مباشره للاعدادات ديال الايفون ونتعرفوا جميع على المراحل. Réglage. Réglage. 3 nouveaux éléments. اذا الان نمشيو للريغلاج. Réglage. Appel d'urgence. Bouton. وغنبحثوا على فيس اي دي. Calendrier. Note. Rappel. Dictaphone. Téléphone. Message. Note. App Store. Batterie. Note. Appel dur. Face ID et code. اذا Bouton. هو هذا فيس اي دي كود، ندخلوه. Code. 0 sur 6 valeurs saisies. هنا طلب مني باش ندخل واحد الكود لان كنت ديجا عطيلو، اللي هو تيتكون من 6 الارقام. 1 2 1 2 1 2 5 8 0 4 4 7 4. Réglage. Bouton de retour. الاشاره هذا الكود ممكن انكم تغيروه في اي لحظه، ممكن انكم ترجعوه كود فقط من 4 ديال الارقام او كود بالحروف. اذا نمشيو نكملوا. Face ID et code. En tête. اذا العنوان الكبير هو فيس اي دي اي كود. Utiliser Faci pour. En tête. هنا استعمل فيس اي دي من اجل، يعني شنو هو الغرض اللي انت باغي الفيس اي دي تستخدمه. كاين هنا 3 الخيارات، يمكن تستعملوهم كاملين، ممكن تستعملوا احداهم. Déverrouiller l'iPhone. Désactiver. اذا باش نفتحوا الايفون ديالنا iTunes Store et App Store. او باش Désactiver. ندخلوا الاي تي ستور اب ستور، Pré-remplir les mots de passe. ولا باش Désactiver. نملؤوا لي مود باس. وكاين مجموعه ديال الاشياء اخرى، مثلا لي بايمون. مثلا انا غنختار بوغ ديفيغويي ايفون. iTunes. Déverrouiller. Utiliser. Déverrouiller l'iPhone. Désactiver. L'iPhone peut reconnaître les traits unis. Utiliser Face ID. Utiliser. Déverrouiller l'iPhone. Activer. اذا بعد Annuler. ما Bouton. رجعتوا اكتيفي، اخوه الاخوات اللي تيشوفوا الان التصوير بالشاشه، المبصرين وضعاف البصر، غادي يبان لهم الان بان الشاشه رجع فيها واحد لو سيركل، واحد الدائره، وهذه الدائره وسط منها واحد الوجه. اذا هنا تيدل باننا خصنا الوجه ديالنا يكون مباشره مع ديك الدائره، ونبقاو نحركوا الراس ديالنا باش الكاميرا تلتقط جميع Animation d'une الاجزاء tête bougeant légèrement dans un cercle vers l'extérieur. جميع الاجزاء ديال الوجه ديالنا. وهذا هو اللي قالوا الان ايفون، سمعوه. Annuler. Animation d'une tête bougeant légèrement dans un cercle vers l'extérieur. اذا هادشي اللي قلت لكم. Comment configurer Face ID. En tête. اذا غنبداو الان العمليات ديال كونفيغوراسيون ديال الفيس اي دي. Commencez par placer votre visage dans le cadre. Puis faites un cercle avec la tête de façon à capturer tous les angles de votre visage. اذا خصنا نوجهوا الايفون مباشره امام الوجه ديالنا، ونقوموا بعمليه دائريه بالراس ديالنا في هذاك لو سيركل اللي امامنا. Démarrer. Bouton. نضغطوا على ديماري. Démarrer. Annuler. Bouton. Tête positionnée correctement. Début de la première analyse. Tenez l'appareil à environ 25 à 50 cm de votre visage. Tête positionnée correctement. Début de la première analyse. Effectué à 50%. Effectué à 62%. Effectué à 75%. Effectué à 100%. انا قمت الان يعني بتوجيه الكاميرا للوجه ديالي، وقمت بعمليه او بدائره بالراس ديالي. لاحظتوا بالنسبه لاخواتي تشوفوا في الشاشه ان الدائره امتلأت عن اخرها. اذا نمشيو للمرحله الثانيه. Continuer. Bouton. ونضغطوا على كونتيني. Option d'accessibilité. Bougez lentement la tête pour compléter le cercle. Replacez votre visage dans le cadre. Bougez lentement la tête. Effectuez à 12%. هنا غنبقى نحركوا لاطيط ديالنا. Replacez votre visage dans... Bougez. Effectuez à 38%. Effectuez à 62%. Penchez la tête vers le bas et vers la gauche. Suivez la... Effectuez à 88%. Bougez lentement la tête pour compléter le cercle. هنا تيعطينا. Effectuez à 100%. Suivez la flèche. Face ID est configuré. هنا كان تيعطينا يعني الاتجاه اللي نوجهوا فيه الراس ديالنا. اذا قالنا بان فيس اي دي كونفيغوري، نمشيو دائما من اليسار لليمين. OK. Bouton. ونضغطوا على اوكي.
Face ID et VoiceOver. هنا فيس اي دي اي فويس اوفر. العلاقه ما بين فيس اي دي اي فويس اوفر نزيدو نفاليي. Face ID a été configuré pour valider votre identité mais sans exiger que vous regardiez l'iPhone pour l'authentification. Vous pouvez modifier cela dans les réglages Face ID et code. اذا قالنا بان فيس اي دي الان تكونفيكيرا، ولكن حنا مجبرين باش ما بغيو يعني نفتحوا الشاشه ديالنا او الايفون ديالنا نشوفوا مباشره يعني في الشاشه. OK. Bouton. Déverrouiller l'iPhone. Activé. اذا الان تفاعلات العمليه ديال ديفيغوي الايفون. iTunes Store et App Store. Activé. اكتيفي. Pré-remplir les mots de passe. Activé. كذلك الا بغينا نملؤوا لي مود باس اكتيفي. L'iPhone peut reconnaître les traits uniques et en 3 dimensions de votre visage afin de permettre un accès sécurisé aux apps et aux paiements. Face ID et confidentialité. Lien. Configurer une seconde apparence. Bouton. هنا ان سكوند ابارونس تتولي يعني الحمايه جد مشدده. علاش؟ الا كنت مثلا واضع النظاره الشمسيه واخا تشوف الكاميرا ما غاديش يتعرف عليك الايفون. اذا هذه تستعملوها الناس اللي تيبغيو فقط انه يعني تيقول الايفون حتى تشوفني انا كيف ما تصورت اول مره وتعرفني عاد تفتح لاباري. En plus de s'adapter au changement de votre visage, Face ID peut reconnaître une seconde apparence. اييه. Réinitialiser Face ID. Bouton. هنا الا بغيتي تعاودوه من جديد تضغطوا على غيانسيليزي. Avertissement. En tête. Exiger l'attention pour Face ID. Désactiver. هذه هي اللي قلت لكم اكزيزي لاتونسيون دو فيس اي دي. فحال ما اذا اكتيفيتيها الا كنتي داير نظارات الشمسيه او قبعه او شيئا ما من هذا النوع ما غاديش تفتح لك القفل ديال الشاشه. La caméra Trudette renforcera la sécurité en s'assurant que vous regardez votre iPhone avant le déverrouillage. Certaines lunettes de soleil peuvent empêcher la détection de l'attention. اذا تتولي مجبر باش تشوف في الشاشه ولا كنتي داير النظارات الشمسيه تحيدهم. Fonction fondée sur l'attention. Activée. اذا L'iPhone vérifiera si votre attention est portée sur l'appareil avant de réduire la luminosité de l'écran, de développer une notification en mode verrouillé ou de baisser le volume de certaines alertes. هذه بالنسبه للاشخاص اللي تيبغيو انه فقط يهزوا الايفون بلا ما يشوفوا مباشره في الشاشه تفتح تديزاكتيفيها. Désactiver le code. Bouton. بالنسبه هنا تقدر تحيد الكود ما يبقاش عندك. Changer le code. Bouton. وهنا ممكن انك تغيره. Exiger le code. Immédiatement. Bouton. وهنا اكزيجي لو كود ايميدياتمون بيان سور راه لو كود راه خدام. Composition vocale. Activée. Les commandes vocales de l'app musique ne peuvent pas être désactivées. Autoriser l'accès en mode verrouillé. En tête. هنا باش اوتوريزي لاكسي اون مود فيرويي منها نوتوريزيو هاد لاكسي حنا نشوفو جميع. Affichage du jour. Activé. اذا هنا الا بغيتي تخليه باش يكون في الشاشه واخا مقفله تشوف التاريخ ديال اليوم. Centre de notification. Activé. كذلك الاشعارات واخا يكون مقفل. Centre de contrôle. Activé. سونتر كونترول تنحتاجوه. Siri. Activé. سيري كذلك. Répondre par message. Activé. هذه كذلك من اجل يعني الرد على مكالمه بواسطه الميساج. Maison. Activé. نحيد انا هذه ما عنديش. Désactivé. Wallet. Activé. كذلك واليت بالنسبه للكارت بونكار ما تنستعملهاش. Désactivé. Rappeler les appels manqués. Activé. هنا مثلا احد الاشخاص قام باتصال عليك وانت ما جاوبتيش في نفس اللحظه ممكن انك هنا تلقاها في الشاشه وتضغط عليها وتعاود تتصل به. Accessoire USB. Désactivé. هنا بالنسبه لاكسسوار يو اس بي الاكتيفيا شنو تنستعمل الايفون ديالي باليو اس بي. Activé. Désactivez cette option pour empêcher la connexion d'accessoires USB lorsque votre iPhone est verrouillé depuis plus d'une heure. Effacer les données. Désactivé. هنا في حاله ما اذا بغيتي تمسح لي دوني ديال الايفون يكفي انك تشوف الشاشه ديالو وتقوم بهذه العمليه هذه. Avec toutes les données de cet iPhone seront effacées après 10 tentatives échouées. مثلا كيفاش؟ مثلا جيتي ونسيتي المود باس او الرمز السري اللي عندك ديتي 10 المرات الايفون تيتمحى كله. Activé. Bouton. انا اكتيفيها. Effacer les données. Activé. Effacer toutes les données de cet iPhone après 10 tentatives échouées. Effacer toutes les données de cet iPhone après 10 tentatives échouées. اذا La هنا protection des données est activée. هنا تمت يعني الفيس اي دي قدرنا اننا نشخصوه وكذلك اننا نفعلوه. Effacer les données. Activé. كنت صراحه بغيت ندير معكم التجربه ولكن اون فوا غادي تقفل الشاشه غادي يوقف لينا التسجيل. اذا هذا الفيديو
كان خاص في سلسلة الايفون. نتمنى يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، ونتمنى كذلك يعني ما تبخلوش باي سؤال كيفما كان، اي اقتراح مرحبا به وبكم. كان معكم اخوكم حسن من قناتكم قناة الحسن التقنية. مرة اخرى الى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.